अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 तैयारों की बरतानिया आमद की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। चीन के J-20 और J-35A पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स की सर्विस में एक साथ फ्लाइट्स, स्पेन की बड़ी तादाद में हर्ट्ज़ की एक्विजिशन, US समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाक फ़िज़ाइया के दो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे, जिनके बारे में अब से चंद रोज़ पहले आपके साथ खबर शेयर की थी, ये दोनों एयरक्राफ्ट बरतानिया में मुनक्किद होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटो शो में शिरकत के लिए बरतानिया पहुँच गए हैं। पाक फ़िज़ाइया के नंबर 8 हैदर स्क्वाड्रन के ये दो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे, जिनमें से एक स्टैटिक और दूसरा एरियल डिस्प्ले में इस एयर शो के दौरान हिस्सा लेगा। वहीं पाक फ़िज़ाइया के एक C-130E ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के IL-78 एरियल रिफ्यूअल टैंकर तैयारा भी इस कंटिजेंट के साथ बरतानिया पहुंचा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के इससे पहले C-130 तैयारे 2019 में मुनक्किद होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटो शो में दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे थे, जबकि पाक फ़िज़ाइया के C-130 तैयारों में से एक ने 2016 के शो में पहली पोजीशन हासिल की थी। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटो शो बरतानिया में 18 से लेकर 20 जुलाई तक होस्ट किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर की एयर फोर्सेस के ट्रांसपोर्ट और कार्गो एयरक्राफ्ट के अलावा फाइटर जेट्स और दीगर एसेट्स हिस्सा ले रहे हैं। फ्रेंड्स, स्पेन की आर्म फोर्सेस के बारे में इतलात हैं कि वो 200 से ज़ायद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम्स अक्वायर करेगी। स्पेनिश आर्म फोर्सेस के बारे में रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल 214 नई सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम्स अक्वायर किए जाएंगे, जिनमें से 128 टैग्ड और 86 व्हील यूनिट्स होंगे। स्पेन की जानिब से अक्वायर किए जाने वाले इन आर्टिलरी सिस्टम्स पर तकरीबन 1.82 अरब यूरोस कॉस्ट आएगी। जहां तक ट्रैक्ड सिस्टम्स की बात है तो ये एस्कॉर्ट इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी, जो इससे पहले स्पेनिश आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल है। इस मकसद के लिए मई में होने वाली फ्यूचर आर्टिलरी कॉन्फ्रेंस में भी नेमेसिस के नाम से एक प्रोटोटाइप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम को भी डिस्प्ले किया गया था, जिसके बारे में इम्कानात हैं कि स्पेनिश आर्मी की जानिब से इस सिस्टम को अपनी फ्यूचर आर्टिलरी गन के लिए कंसीडर किया जा सकता है। ख्याल रहे कि नेमेसिस दरअसल जनरल डायनामिक्स यूरोपियन लैंड सिस्टम्स और KNDS का जॉइंट वेंचर है और इस पर फुली ऑटोमेटेड AGM आर्टिलरी मॉड्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इससे पहले RCH-155 आर्टिलरी सिस्टम पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सिस्टम मैक्सिमम 54 किलोमीटर की रेंज पर आर्टिलरी शेल को फायर करने की सलाहियत फराहम करता है। फ्रेंड्स, चीन के J-20 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और J-35A को रिसेंटली एक मरतबा फिर स्पॉट किया गया है, जबकि इन तैयारों के सीरियल नंबर्स को देखते हुए ऑब्जर्वर्स की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि ये J-20 और J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इस वक्त पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स की बिलतरतीब 2nd एयर ब्रिगेड और 1st एयर ब्रिगेड में इंडक्ट किए जा चुके हैं। गो के J-20 के बारे में पहले ही रिपोर्ट्स हैं कि ये बड़ी तादाद में चीन की एयर फोर्स में सर्व कर रहा है। ताहम J-35A, जो चीन का दूसरा एयर फोर्स स्पेसिफिक 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वर्जन है, इसकी चीन की सर्विस में बाकायदा इंडक्शन के बारे में मुसद्दक़ा ज़राए से खबरें सामने नहीं आई थी। ताहम रीसेंट सीरियल नंबर्स को देखते हुए ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये J-20 और J-35A इस वक्त चीन की एयर फोर्स में बाकायदा इंडक्ट किए जा चुके हैं, जबकि यकीनी तौर पर चीन ने इन तैयारों को महदूद तादाद में अपने फ्लीट में बाकायदा इंडक्ट करने का आगाज़ कर दिया है। ख्याल रहे कि J-35A, जिसका सीरियल नंबर 61821 और J-20 जिसका सीरियल नंबर 6132 था, ये दोनों अब से चंद रोज़ पहले भी स्पॉट किए गए थे, जो बुनियादी तौर पर चीन की मिलिट्री परेड, जिसका इनेकाद सितंबर में किया जाना है, उसके हवाले से रिहर्सल टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी रिथियोन को US नेवी की जानिब से RAM गाइडेड मिसाइल से मुतालिक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। $74 मिलियन के इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत US नेवी के लिए RTX की सब्सिडी रिथियोन RAM यानी रोलिंग एयर फ्रेम मिसाइल्स और गाइडेड मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम्स US नेवी को आने वाले अरसे में प्रोवाइड करेगी।
اس کانٹریکٹ پر کام کی تکمیل 2028 کے لیے شیڈول ہے، جبکہ یہ سسٹم اس سے پہلے بھی یو ایس نیوی میں سرو کر رہا ہے۔ RAM دراصل 10 کلو گرام بلاسٹ فریگمنٹیشن وار ہیڈ کا استعمال کرتا ہے اور اس کا میزائل سپر سونک سپیڈ پر فلائی کرتے ہوئے تقریباً 9 کلومیٹر کی رینج پر مختلف نوعیت کے ان کمنگ تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ یہ فائر اینڈ فورگیٹ ویپن سسٹم اس وقت یو ایس نیوی کی واشنگٹن نیول ویسلز اور آرلے برگ کلاس ڈسٹرائرز کے علاوہ سین انٹونیو کلاس ایمفیبیس ٹرانسپورٹ ڈاکس اور لٹورل کامبٹ شپس پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ ریتھیون نے اس سال مئی میں ہی یو ایس نیوی کو تقریباً 250 RAM MK-49 گائیڈڈ میزائلز کا آرڈر مکمل کیا تھا۔ انڈین آرمی کی جانب سے ایکوائر کیے جانے والے اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹرز کے سلسلے کا ابتدائی بیچ انڈین آرمی کو امریکی کمپنی بوئنگ کی جانب سے 21 جولائی کو ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ انڈین آرمی کی جانب سے اب سے چند سال پہلے ہی ٹوٹل 6 اپاچی ہیلی کاپٹر آرڈر کیے گئے تھے اور اس ڈیل کی مالیت $600 ملین بتائی گئی تھی۔ یہ ہیلی کاپٹرز دراصل مئی اور جون 2024 میں امریکہ کی جانب سے انڈیا کو ڈیلیور کیے جانے تھے، تاہم یہ ڈیلیوریز مختلف وجوہات کو لے کر تاخیر کا شکار رہی ہیں۔ ادھر انڈین ایئر فورس پہلے ہی 22 اپاچی ہیلی کاپٹرز استعمال کرتی ہے جو اس نے 2015 میں بوئنگ سے آرڈر کیے تھے۔ خیال رہے کہ انڈین آرمی کو اپاچی کی ڈیلیوریز ایسے موقع پر کی جا رہی ہیں جب پاکستان آرمی کے ایویشن یونٹس اپنے کامبٹ ہیلی کاپٹر فلیٹ میں چائنیز ساختہ Z-10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر کو انڈکٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان آرمی کے بارے میں ہم پہلے ہی آپ کے ساتھ یہ رپورٹ شیئر کر چکے ہیں کہ وہ تقریباً 40 سے زائد Z-10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر چین سے ایکوائر کر چکا ہے، جن کو مرحلہ وار پاکستان آرمی کے ایویشن یونٹس میں انڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ مراکش کی جانب سے اس کی ایئر فورس کے زیر استعمال C-130 طیاروں کی اپ گریڈ سے متعلق L3 Harris ٹیکنالوجیز کو بڑا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت L3 Harris ٹیکنالوجیز کی جانب سے مراکش کی ایئر فورس کے زیر استعمال کئی C-130 طیاروں کو ماڈرنائز کیا جائے گا۔ اس ماڈرنائز پروگرام میں ڈیپو لیول مینٹیننس، انجن اوور ہالز اور دیگر سسٹمز کی اپ ڈیٹ شامل ہیں۔ L3 Harris کی جانب سے ان طیاروں کی اپ گریڈز کا کام اس سال ہی شروع کر دیا جائے گا، جبکہ اس کی تکمیل 2029 میں ہوگی۔ کمپنی کی جانب سے جاری کردہ آفیشیل پریس ریلیز کے مطابق یہ تمام تر کام ٹیکساس میں موجود مینٹیننس اینڈ موڈیفیکیشن فیسلٹی میں سر انجام دیا جائے گا۔ فرانس امریکہ نے اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال F-15EX طیاروں کو پہلی مرتبہ جاپان بھیجا ہے۔ یو ایس ایئر فورس کی جانب سے ان طیاروں کو جاپان بھیجنے کا بنیادی مقصد اس خطے میں پیسیفک ایکسرسائز کی انعقاد کو قرار دیا گیا ہے، جس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے مختلف فائٹر ایئر کرافٹ حصہ لے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ F-15EX امریکہ اور اس کے قریبی اتحادیوں کے زیر استعمال F-15 طیاروں کا لیٹسٹ ورژن ہے، جس پر کئی طرح کی اپ گریڈز اور ماڈرنائزیشن کی گئی ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔